مذہبی اور دینی تنظیموں کی جانب سے یہ اجلاس پریس کانفرنس کی صورت میں بلایا گیا۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً میں یہ بات بتلا دوں کہ انجمن سجادگان و متولیان تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصے سے حیدرآباد دکن میں کام کر رہی ہے، اور اس کے جو خدمات ہیں اور یہ جو خدمات بارگاہوں کے تعلق سے، سجادگان کے تعلق سے، قانون وقف کے تعلق سے اور قانون وقف کی کو بنیاد بنا کر جو مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں اس کے تعلق سے وقتاً فوقتاً ہر حکومت وقف کے پاس یہ ہماری ایسوسی ایشن کی نمائندگی ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہوتی رہے گی۔ اور یہ برسہ برس کا معاملہ ہے، یہ آج کی نوزائیدہ انجمن نہیں ہے۔ یہ وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے قانون اوقاف کو جبکہ وہ تشکیل پا رہا تھا اس وقت بھی اس اوقاف کی قانون کی تشکیل کے سلسلے میں صدر جمہوریہ کے پاس اس وقت کے ذیل سنگھ صدر جمہوریہ تھے، ہم نے اس قانون کو رکوایا اور انہوں نے دستخط نہیں کی تاکہ علماء اور سجادگان سے مشاورت کے بعد اصلاحات کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ اب اس کے بعد 95 کا قانون آیا، پھر 2013 کا قانون آیا، اس میں بھی بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں انجمن جو ہے توجہ دے گی اور ان اصلاحات کے لیے ہم ارباب اقتدار کے پاس بھی اور حکومت عدالت میں بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اب رہا سوال کہ آج کا جو پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، یہ تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینے سے جو اوقاف میں مختلف انداز سے تماشے ہو رہے ہیں اور سجادگان کو، متولیان کو راس نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف مختلف دفعات لگا کر ان کو بے دخل اور معطل کیا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں شرعی اعتبار سے تو میرے بازو شریعت کے جو مقتضا ہیں وہ آپ کے سامنے بتلائیں گے کہ اوقافی جائیدادوں کی وقف کی کیا صورت ہوتی ہے، اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے اور منشاء وقف کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی 2 منٹ کے بعد مفکر اسلام فرمائیں گے، لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشانے کیے جا رہے ہیں، درگاہوں کو، بارگاہوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم کو بہت تکلیف ہے، اس واسطے کہ یہ راس نشانہ کوئی سجادے پہ نہیں پڑ رہا ہے، بارگاہ پہ پڑ رہا ہے، اور بارگاہ پہ جب پڑتا ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ میں اپنی زبان سے بولنا نہیں چاہتا۔ اس واسطے کہ بارگاہوں کی عقیدت، تعظیم، توقیر ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم عقیدت کے اعتبار سے ایسی بارگاہوں میں سر جھکاتے ہیں، اور لہذا کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کے تعلق سے غلط الزامات لگا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے بالکلیہ طور پر زیب نہیں دیتی۔ ایسے موقع پر جب کہ اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن کا زمانہ ہے، الیکشن کے زمانے میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جو بالکلیہ طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ پش پناہی کر کے جو بھی آفیسر، اسپیشل آفیسر صاحب ہیں، ان کو جو ہے ان کے پیچھے پڑ کے کچھ اپنی ذاتی اناد بھی بہت سارے لوگوں سے نکال رہے ہیں، لہذا ان سب کا منصفانہ جو ہے انداز سے جائزہ لینا چاہیے اور جائزہ لے کر اس کو روک لگانا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہاں جتنے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں 2 منٹ آپ کو جو ہے مخاطب بھی کریں گے، اور مولانا سعید بابا جو ہے وہ ہمارا جو میمورنڈم ہے وہ پڑھ کر سنائیں گے۔ پہلے میں خواہش کروں گا
मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला से कि वो शरई एतबार से वक्फ़ की और मंशाए वक्फ़ की तौज़ी फरमाएँ। और ये सारी चीज़ें ये हैदराबाद में सिर्फ एक बारगाहों के ताल्लुक़ से हो रही हैं, और कई इदारे हैं उनके भी हिसाबात किताबात सारी चीज़ें मांगी जा सकती थी, उससे सरफ नज़र किया जा रहा है। और अदला में कितनी जायदादें हैं जो करोड़ों रुपये की है। बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान अजीज़, शरीयत में वक्फ का क़ानून ऐसा ही है जैसे दीगर और इबादतों का और मामलात का क़ानून है। जैसे शरीयत नमाज का क़ानून बताती है, रोज़े का क़ानून बताती है, ज़कात, हज, बै, शिरा और लेन देन, इस तरह के जितने भी इंसानी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं उसमें शरीयत का एक मुस्तक़िल क़ानून है। इसी तरह वक्फ का भी शरीयत में एक मुस्तक़िल क़ानून है। वक्फ का मतलब ये है कि एक आदमी अपनी ज़ाती जायदाद को एक नेक मकसद के लिए ख़ास कर दे और वो जायदाद हमेशा जब तक के दुनिया रहेगी वो जायदाद बाकी रहेगी उसी मकसद के लिए। उसमें कोई जो है बै, शिरा, रहन वगैरह का कोई मामला नहीं हो सकता, क्योंकि वाकिफ़ ने जिस मकसद के लिए वक्फ किया है उस मकसद को न कोई हुकूमत बदल सकती है, न कोई हाकिम बदल सकता है, न कोई और जमात उसको तब्दील कर सकती है। वक्फ करने वाले ने जो मकसद मुतय्यन किया, जिसको मंशे वाकिफ़ कहते हैं, वो बिल्कुल नाकाबिल तब्दीली है शरीयत के लिहाज से। अब इसके लिए जो है जो जायदाद वक्फ की जाती है उसके इंतज़ाम के लिए वाकिफ़ के ख़ानदान ही के लोगों से मुतवल्ली मुक़र्रर किया जाता है। तो मुतवल्ली मुक़र्रर करने का पहला हक़ वाकिफ़ को है और उसके अहले ख़ानदान को तौलियत का हक़ पहुँचता है। ఇల్లు అలికినా పండుగ అవుతుందో కాదో అనేది ఒకటి. ఇల్లే అలికినప్పుడు పండుగ అయిపోయిందని ప్రచారం చేసేవాళ్ళు కొంతమంది పుట్టుకొచ్చారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాల విశ్లేషణ, అధికారంలోకి వస్తామనే ఆశాభావం అయితే పర్వాలేదు కానీ అహంకారాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇది మేకపోతు గాంభీర్యమే, ఏమాత్రం సంశయం లేదు. ఒకవైపు 12వ తేదీన మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు, మరోవైపు 13వ తేదీన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు. ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పూర్తి స్థాయిలో కూడా తమ అభ్యర్థులను నిలబెట్టుకోలేని రాజకీయ పక్షం దాదాపు ఈ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో 56 మంది తమ పార్టీలో సభ్యులు కూడా కాని వాళ్లను అరువు తెచ్చుకున్న పార్టీ అధికారం వచ్చింది, అధికారం వచ్చింది, అధికారం వచ్చిందని రంకెలు వేస్తున్నారే. హైదరాబాద్ లో మాకేం తెలుసుకుంటారు ఆంధ్రలోనే మనమేం అన్యాయం చేశాం? మనమేమైనా అధికారంలో కూర్చున్నావా? మనమేమైనా ఆస్తులు ఉన్నాయా? మనకి అక్కడ ఉన్న ఎంతమందికి ఉన్నాయి? చేతి మీద లెక్కపెట్టే తగ్గంత మందికి ఆస్తులు ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళందరినీ ఒకటేలాగా చేసి సీమాంధ్ర ప్రాంత ప్రజలందరినీ పదే పదే ఆంధ్రోళ్ళు మీ నాలుకలు చీలుస్తా, మిమ్మల్ని ధ్వంసం చేస్తా అని కేసీఆర్ పెడతా ఉంటే మనం ఎందుకు పడాలనుకునేవాళ్ళు? మెసేజ్ వచ్చింది ఆ సోనియా గాంధీ గారి మీద, రాహుల్ గాంధీ గారి మీద.
నేను నాకేంటి నష్టం? వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర గారు చనిపోవడం నాకు బాధ కలిగించింది. అది ఆత్మ శాంతికరంగా ప్రార్థిస్తాను. సొంతంగా అలా దోపిడీ చేయకుండా దాన్ని పనిచేసి ఈరోజు జనసేన అలాగే రాష్ట్రం విడిపోయినది కాదు, తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కోరుకునేవాళ్ళు కాదు. అలా దోపిడీ పాలన చేయడం వల్లే ఈరోజు రాష్ట్రం రెండుగా చీలిపోయింది. మనం రాజకీయ आलम हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के फरमान और आपने जो किरदार का इस्तेमाल किया, आज वक्त का तकाजा है कि हम इसको अपनाएं और जब इसको अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला हमको इसमें तो अब मैं दावत देने जा रहा हूं अली जनाब पुनः लक्ष्मण साहब, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर, तेलंगाना प्रदेश कमेटी के सदर थे कि वो ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में जो जिला द्वारा लेके जा रहे हैं, इसमें आप अपनी बात మానవీయత, మానవత్వం, మనిషి అదే భగవంతుని సాన్నిధ్యంలో ప్రాధాన్యత సంతరించుకోవాలి తప్ప మరిది మనుషులందరూ ఒకటే. మానవత్వం ప్రాతిపదికగా మన కార్యక్రమాలు ఉండాలి. పుట్టినప్పటి నుంచి వెళ్ళిపోయే వరకు కూడా మనుషులందరూ ప్రేమతో ఉండాలని, కలిసిమెలిసి ఉండాలని, సోదరభావంతో ఉండాలని చేసే కార్యక్రమాలలో ఇది ఒక కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మనల్ని ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చే అవకాశం, భగవంతుని పేరుతో అందరూ కూడా ఐకమత్యంగా ఉండడానికి ఒకే మాట మీద ఒకే పార్టీలో నడవాలి. देश को एक रखने के लिए कांग्रेस देश के साथ है, गरीबों के साथ है, मुसलमान के साथ है, इसको कायम रखने के लिए आज कदम है। मैंने तेलंगाना में और देश में कांग्रेस कांग्रेस है और हमेशा मुसलमान के साथ साथ मिलकर देश को छोड़े और तेलंगाना को छोड़ के आगे ले जाए। اللهم استغيث برحمتك يا ارحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا عرش الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبيب الرحمن ఇదేనా బండి మొఖం చూసుకోండి ఒకసారి. బంగారు నడి భగవన్నా కలిపోయిందండి లేదంటే అమ్ముకున్నట్టున్నావా
తిరగడానికి పని అయిపోయింది. తీస్తున్నాను. ఏ రాళ్ళు